Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Trap. Tetapi sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang penulis skenario berbakat bernama Jong Min. Karena takut dengan keahlian Jong Min, rekan kerjanya sering menjatuhkan pria itu. 손 작가, 일로 와서 차나 한잔 하지? 쟤 때문에 내가 고생을 한 거야. Saat sedang mabuk alkohol, Jong Min menemui mantan pacarnya. 우리 4년 사귀었어, 4년. 왜 나한테 전화를 안 할까? Namun, mantannya justru menelepon pacar barunya di depan Jong Min. 집 앞 공원. 너 그놈이랑 했냐? 야! 난 소리 그만하고 가. 이제 오지 마. 다시 한번 자세히 좀 봐줘. 우리 삼촌 프로젝트야. Meskipun kehidupannya sedang berantakan, Jong Min tetap menjadi andalan di kantornya. 여보세요? 잘 돼가? 어찌 좀 벗어봐. 잘 되는 거지? 해답이 없다, 해답이. 아, 집구석에 있으니까 답이 나와? 아, 산이든 바다든 가갖고 다 좀 끄집어내봐봐. Jong Min menyanggupi permintaan kantornya dan ia memanfaatkan momen itu untuk menyendiri. Pria itu memilih untuk mencari inspirasi di daerah pegunungan. Akhirnya, Jong Min menemukan sebuah penginapan di gunung tersebut. 이런 방이 3만 원씩이나 해요? Pemilik penginapan itu bernama Du Cheon yang terlihat sangat pendiam. Di penginapan itu, Du Cheon tinggal berdua bersama seorang gadis. 식사는 포함 안 되어 있어요. Akhirnya, Jong Min bertemu dengan Yumi yang langsung menarik perhatiannya. Saat dihidangkan makan malam, Jong Min mendapat pemandangan gratis dari Yumi. 많이 드세요. Pada malam harinya, Jong Min kembali menghubungi mantan pacarnya. 야, 너 진짜 나한테 조금이라도 미련 없냐? 야, 너 모텔 아냐? 너 그놈이랑 같이 있냐? 어? Setelah itu, Jong Min melihat celah lubang di kamar mandi penginapan itu. Saat Yumi mandi, Jong Min diam-diam memperhatikannya dari celah atap. Semenjak saat itu, Jong Min mulai tertarik mengamati kehidupan Yumi. Saat hendak mengirimkan hasil tulisannya, Jong Min menawarkan tumpangan kepada Yumi. 나 가는 길인데? 오래 걸리지 않으면 같이 들어가도 되는 거야. 그럼 한 4시 반쯤? Setelah 5 jam menunggu, Yumi tidak mendatangi Jong Min. Yumi bertingkah seperti tidak mengenal Jong Min saat pria itu kembali ke penginapan. Pada malam harinya, 담배 하나 줄래요? Yumi kembali mendekati Jong Min dan mereka berdua masuk ke dalam mobil. 아저씨 몇 살이에요? 아저씨 아니라니까요? Di momen itu, Yumi mulai menggoda Jong Min secara terbuka. 섰죠. 아, 나 그런 사람 아니에요. Jong Min berusaha menolak, namun ia tetap tergoda. 만져볼래요? 줄 때 먹어요. 후회하지 말고. 괜찮다니까요? 순진하긴. 내일 간다고요? 잘 가요. Di hari kepulangan Jong Min, Yumi memberikan senyum perpisahan. Pria itu mulai jatuh cinta dan ia membawa pulang pakaian dalam milik Yumi. Kenangan tentang Yumi terus melintas di pikiran Jong Min. 아, 감독님. 시작하시죠, 우리. Akhirnya, pria itu kembali ke penginapan dengan alasan ingin menulis skenario baru.
Setibanya di sana, 그래서 한 보름 정도 머물까 해서요. saat malam tiba, Jongmin butuh informasi dari berita televisi. 뉴스 좀 봐도 될까요? Du Cheon hanya diam, sehingga pria itu langsung masuk ke ruang televisi. 뉴스 좀 보면 안 돼요? 리모컨 배터리 없어요. 보고 싶은 거 보세요. Saat mengganti siaran, Yumi kembali menggoda Jongmin. 씻어야겠다. Keesokan harinya, saat Du Cheon pergi, Yumi masuk ke kamar Jongmin sambil membawa makanan. 우리 집 서리태 콩먹인 오리알 프라이고요. Setiap kali Du Cheon pergi, Yumi selalu mencoba menggoda Jongmin. 한잔해요. 아이, 나 괜찮은데? 몸이 뜨거워져요? 뜨거워지면 샤워하면 되잖아요. 난 이따가 그럴 건데. 저 언덕 너머에 가면 또 다른 데 놀이터가 있어요. 그곳에서 한참 동안 누워 있어요. 가만히 눈을 감으면 그러다가 잠이 들거든요. 옷이 필요 없는 침실이라는 얘기죠. 일단 먹고 보는 건데 매번 실컷 따먹을 수 있을 것 같아서. 그래서 다시 왔지? 내 팬티 잘 있니? 너 말 함부로 할래? 좋아하는 사람한테 반말하면 안 돼? Dalam keadaan mabuk, akhirnya Yumi memberikan pepaya gantungnya untuk disedot Jongmin. Keesokan harinya, Yumi kembali bersikap seperti tidak mengenal Jongmin. 어젯밤 그런 게 어떻게 한 번 더 부탁해도 될까? 그건 도적? 그런 적도 있나? Pria itu mulai bingung, dan ia merasa semua ini hanya mimpi. Pada malam harinya, Jongmin mengikuti Yumi ke bukit yang pernah dia ceritakan sebelumnya. Pria itu sangat terkejut melihat Yumi sedang bercocok tanam bersama Du Cheon. Saat Jongmin kembali ke kamarnya, Yumi datang menyusul dan gadis itu langsung menyedot sosis Jongmin hingga keluar sausnya. Keesokan paginya, Yumi kembali menunjukkan sikap cuek terhadap Jongmin. 혹시 당뇨병일까? 네? 아저씨 진짜 어디 아파요? Pria itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi malam. Dalam keadaan linglung, Jongmin tak sengaja menghapus file naskah yang telah ia tulis. 계속 이상한 일만 생기고 휴대폰도 없어지고. Saat Du Cheon pergi, Yumi kembali mendatangi Jongmin. 나랑 약속한 건 어쩌고? 왜? 또 꿈인지 궁금해서? 도대체 뭐가 뭔지 모르겠어. 제발 정신 좀 차려. Jongmin tidak mengingat perkataannya saat mabuk, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Jongmin terpaksa bersembunyi di dalam lemari. Di momen itu, Jongmin kembali menyaksikan Du Cheon memulai olahraga sore bersama Yumi. Setelah itu, Jongmin memilih untuk meninggalkan Yumi di penginapan itu. 아세요? Namun, pria itu kembali mengubah pikirannya. 눈 오던 그날 밤도 꿈꾼 게 아니야. 날 가지고 놀았어? 그것도 꿈은 아니었지. Akhirnya, mereka berdua melepaskan hasrat bercocok tanam di tempat itu. Ternyata, Du Cheon menyaksikan perbuatan mereka dari dekat. Semenjak saat itu,
Du Cheon selalu mengamati gerak-gerik Jongmin. Pria itu memilih untuk tinggal di luar rumah agar ia bisa menemui Yumi secara diam-diam. 나도 보고 싶었어. 언제까지 자기랑 이러고 있고 싶어. 날 도와줄 수 있어? 널 위해서라면 뭐든지. Hubungan kedua pasangan itu menjadi semakin intim. 너랑 같이 살고 싶어. 나도 그러고 싶어. 더럽고 역겨운 상처와 기억들. 진심이야? 어떻게? 아니 그 짐승은 이제 끝났어. 신고하자. 내가 증인 될게. 장난치니? Ternyata, Yumi ingin Jongmin segera mengakhiri hidup Du Cheon. 고통스럽게 죽도록 해달란 말이야. 그냥 신고하자. 내가 증인 될게. 감옥에 보내면 돼. 미성년자 강간한 건? 그건 정당한 거니? 정에게 꿈틀대는 미성년자의 말을 믿을까? 너네 집 그 은밀한 곳에 보관된 내 팬티마저 찾아낼까? 치기 전에 빨리 들어가. Jongmin sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap Yumi. Pria itu tak bisa melarikan diri karena kunci mobilnya telah diambil oleh Yumi. 꿈이었길 바래? 키 내놔. Di momen itu, Yumi sudah mulai kehilangan akal sehatnya. 나 어젯밤 아마 임신했을 거야. 너는 아기 아빠로서 엄마를 위해 할 일을 안 하고 있어. 그대로 지금 자고 있어. 당장 가서 이렇게 하란 말이야. 이렇게 하라고! Tiba-tiba, Du Cheon mendatangi tempat itu. 날 죽이려 했다고! 오해하지 마세요. 웃지 마세요. 아 씨발 나 아니야. Jongmin berusaha kabur, namun Du Cheon mengikutinya dari belakang. 또라이 같은 년놈들아! 존나 죽어서 그래! 씨발 년놈들아! 씨발 진짜! Pada akhirnya, Jongmin berhasil ditangkap. Beberapa hari kemudian, Yumi mengganti namanya menjadi Sujin. Wanita itu membuka lembaran baru di penginapan tersebut. 빈 총재는 무슨? 식사 포함해서 4만 원인 거 아시죠? Yumi kembali membuat jebakan untuk korban barunya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.